अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा वीकली प्रोग्राम देखा जाए जो कि 26 मई से लेके 1 जून तक है और वीकली प्रोग्राम में ये इतना खूबसूरत हफ्ता है कि जिसमें वीनस अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे होगा और उसके बाद वीनस मूव कर जाएगा शर्फ़ी पोज़ीशन से ज़ोडिएक साइन चेंज करते हुए एरीज़ में। इसके अलावा इस पूरे हफ़्ते में सबसे खूबसूरत चीज़ अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के एतबार से हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग लोहे ज़ोहरा ऑर्डर कर दीजिए वेबसाइट के ऊपर जाके ज़ंजानी.pk के ऊपर अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं की। क्योंकि ये वक़्त आपको इस साल दोबारा फिर नहीं मिलेगा और ये लो आप लोगों के लिए बहुत ही रियायती कीमत के ऊपर तैयार की जा रही है। तो इस एतबार से हासिल करने के लिए वेबसाइट ज़ंजानी.pk यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीकली प्रोग्राम की इब्तिदा करें तो वीकली प्रोग्राम में देखा जाए उसमें पहला ज़ोडिएक साइन एरीज़ बुर्ज हुमल आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग निस्बतन ज़्यादा खुश एतमाद नज़र आते हैं, खुश लिबास नज़र आते हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे खुश लिबासी की तरफ हैं वहीं पे आपके लहजे में नरमी, शाइस्तगी, पॉज़िटिविटी, बेहतरी, बहाली नज़र आती है। आप अपनी ज़िंदगी में पैसे के मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज़ में कंट्रोल कर लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिम्मत, हौसले को, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कैपेबिलिटी रखे हुए नज़र आते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे और इसके साथ-साथ ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में सफ़र करेंगे उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। आप लोग ऐसे बिज़नेसेस जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि किसी भी तौर के ऊपर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या ऐसा काम है जो कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में है, वहाँ से आप लोगों को फ़वाइद बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएँगे। शादी के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी के अलावा आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात का ख़ात्मा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। इस पूरे हफ़्ते में आप लोगों को थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं और उसी चीज़ को कंट्रोल्ड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और इसके साथ ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में अगर आप साहिब औलाद हैं, तो औलाद की ख्वाहिशात की बिना के ऊपर असराफ भी रहता हुआ नज़र आएगा। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी ये पूरा हफ़्ता देखा जाए आप लोगों के करियर, कारोबार, इज़्ज़त में, रुतबे में, बहाली में चीज़ें आप लोगों के हस्बे मंशा रह पाएँगी। ये पूरा हफ़्ता ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद स्टेबल रखने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफ़ीक गंदम या बाजरा। अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस बुर्ज सौर आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये पूरा हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन बहुत ज़्यादा खुशाइंद और पॉज़िटिव नज़र आता है कि आपकी वुसअत नज़री बहुत अच्छी है। आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज़ में समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, मिज़ाज को परख लेंगे, माली तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी करेंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, तभी आपको माली तौर पे मुश्किलात नहीं होंगे। बल्कि आप लोगों को आमदन में बढ़ावे के असबाब मिलेंगे, नई मुलाज़मत मिल सकती है, करियर कारोबार में कोई नया बिज़नेस का मौका मिल सकता है। इसके साथ-साथ आप लोग की ज़िंदगी में देखा जाए तो आप एक तवील अरसा से जो किसी मसले से उलझ रहे हैं, जो आपका शराकत के काम का है, जो कि पार्टनरशिप में है और आप लोगों की या मैरिटल लाइफ़ में है, आप उस मसले से आज़ादी हासिल करने के बहुत करीब हैं और उस मसले से इंशाल्लाह जो फ़िक्रमंदियाँ चल रही थी, वो तो ऑलरेडी आपकी ख़त्म इसी हफ़्ते में इंशाल्लाह हो जाएँगी। ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में ख्वाहिशात को पूरा करने का हफ़्ता है। ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर अपने इंटरेक्शंस को ग्रो करने का हफ़्ता है। ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में करियर, कारोबार, बिज़नेस में बढ़ावे का हफ़्ता है। ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के ऐसे बिज़नेसेस जो कि आप लोग किसी भी तौर के ऊपर ज़ाती तौर पे कर रहे हैं या किसी भी तौर के ऊपर ट्रेड की सूरत में कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, उससे आप लोगों की ख्वाहिशात जो चल रही थी, वो ख्वाहिशात आपकी बहुत अच्छे अंदाज़ में पूरी होंगी। आप लोगों के हल्का भाव में चंद एक ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे, जो कि आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई हेल्प आउट करेंगे या आप लोगों के कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मसाइल को सॉर्ट आउट करने में आप लोगों की शाना बशाना खड़े रहेंगे। ये पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद स्टेबल, पॉज़िटिव रखने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफ़ीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी आप लोगों के लिए पूरा वीक देखा जाए, ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, पॉज़िटिविटी और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना आपके सोच और मिज़ाज का हिस्सा होगा। आप अपनी ज़िंदगी में हर उस शख्स की मदद करने को तैयार रहेंगे जो कि आपकी शख्स ज़िंदगी में रिसेंटली तौर के ऊपर शामिल ही क्यों ना हुआ हो। कोई भी शख्स जो आपके पास आ रहा है, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। आप उसको किसी न किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, इवन उसको अगर फाइनेंशियली तौर पे फ़ेवर की ज़रूरत भी हुई तो आप इनकार नहीं कर पाएँगे। ये हफ्ता आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी की तरफ आ जाएँगे, आपके ज़हन में, सोच में आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को सिर्फ़ अपने उन आइडियाज़ के ऊपर स्टैंड करने की ज़रूरत है। आप लोगों को कतई तौर के ऊपर लोगों के बहकाने में बहकना नहीं है। आप लोगों के जो फ़ैसले हैं, उनके ऊपर साबित कदम रहना है, तभी आप लोगों को फ़वाइद बेनिफिट्स मिल जाएँगे और इसके साथ-साथ ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे काम, ऐसे करियर, ऐसे कारोबार जो कि आप लोग किसी भी तौर के ऊपर ट्रेड से जुड़े कर रहे हैं, ऐसे मामला जो कि किसी भी तौर के ऊपर स्टॉक से जुड़े कर रहे हैं, उनमें आप लोगों को फ़वाइद बेनिफिट्स लाज़मी तौर के ऊपर मिलेंगे।
اس کے علاوہ اس ویک میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں کوشش کرنے سے شادی کا ہو جانا اور کوشش کرنے سے محبت کا مل جانا اور محبوب کے ساتھ آپ کی عداوت کا ختم ہونا، محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں خوبصورتی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہی چیز آپ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو ہے اور یہی چیز آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے پر سکون کا سبب ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوشگوار اور اسپیشلی خانگی ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزت، شہرت، دولت، محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنی پسند کی رشتے کے لیے، شادی کے لیے، اور یہاں ایسے افراد جو کہ پریشان ہیں حصول ملازمت کے لیے، حصول دولت کے لیے، اپنی شادی کے لیے، یا پھر آپ لوگ حصول تعلیم کے لیے کسی دوسرے شہر یا بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جو آپ کا سوشل سرکل ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، ان میں آپ کی عزت ہو، ناموری ہو، رتبہ ہو، یا آپ کوئی ایسی فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ کسی بھی طور پہ کریٹیوٹی کی حامل ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بارعایتی قیمت کے اوپر شرف زہرہ اس دفعہ انشاءاللہ تیار کی جا رہی ہے، جس کے لیے اگر آپ آرڈر بک کروانا چاہیں تو بہت ہی محدود طور کے اوپر یہ تیار ہوں گی۔ آرڈر بکنگ کے لیے آپ لوگ ویب سائٹ جو کہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے zanjani.pk، اس کے اوپر آپ جا کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اسکرین کے اوپر نظر آنے والے موبائل نمبر پہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلے زاڑی سان کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زاڑی سان ہے کینسر، برج سرطان۔ آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگ اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کی طرف آ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ سے حسد کریٹ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے پریشانی کریٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں کریئر، کاروبار اور مسائل پریشانیوں کو سارٹ کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے متحرک ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ دوسرے افراد کے ساتھ آپ لوگ کچھ نئے ڈیلنگز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ نئے معاہدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ معاہدے عین آپ لوگوں کے لیے نصیب یاوری کا سبب بنیں گے۔ آپ کے کام میں جو رکاوٹیں، پریشانیاں تھیں، ان کا سلوشن آپ لوگوں کو ملنا شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر الجھنوں، پریشانیوں کے سلوشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ گھر سے جڑے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے پراپرٹی سے، وہیکل سے، ٹریڈ سے جڑے ہیں، ان میں آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی۔ اور یہ پورا ویک آپ لوگوں کی زندگی میں جو کام اور عزت سے جڑے ہوئے مسائل آپ اپنی زندگی میں پچھلے 1 سے 2 مہینے سے فیس کر رہے ہیں، اس ہفتے میں آپ لوگوں کو اس کا سلوشن ملنے جا رہا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو سلوشنز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، صرف اس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ قطعی طور کے اوپر آپ نے اب چیزوں کو ڈیلے نہیں کرنا امپلیمنٹیشن سے۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں امپلیمنٹیشن کا ڈے ہے، اور اگر کوئی جلد بازی میں بھی چیزیں کر رہے ہیں تو تب بھی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز آپ لوگ انجام کریں گے اس سے فائدہ، بلیسنگز آپ کو لازمی ملیں گی۔ اس ہفتے میں صرف اپنے آپ کو مستقل مزاج رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو جو صدقہ دینا ہے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زاڑی کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زاڑی آتا ہے لیو، برج اسد۔ لینز، آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی اپنی زندگی میں تھوڑا سا اس کی جو شروعات ہے، آپ لوگوں کو اپنی زندگی کو پلان آؤٹ کر لینا چاہیے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کے اوپر حسد زدہ اعتبار نہیں کرنا۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں پیسے کو لے کے کچھ نئے تجربات نہیں کرنے، کوئی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رسک نہیں لینا، اسپیشلی طور کے اوپر حصول ویزا کے لیے، یا پھر تعلیم کی غرض سے اگر آپ کوئی فیسز وغیرہ کسی جگہ ابراڈ سیٹلمنٹ یا جمع کروانے ہیں، تب بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو ایک دفعہ ویریفائی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر مسائل، پریشانی کا سلوشن آپ لوگوں کو تلاش کرنا بہت اشد ضروری ہوگا۔ آپ لوگوں کے پارٹنرشپ کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں، ان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو سنبھال کے لے کے چلنے کے لیے آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگ ٹریول کریں گے تو اس سے آپ کا نصیب چینج ہوگا، اور نصیب یاوری ہو جانے سے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے مسائل، پریشانیوں کا حل ممکنات میں سے ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں پہلے سے، انہی کو لے کے چلیے اور انہی میں بہتری کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں کامیاب انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا وینسڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زاڑی سان کی طرف بڑھے تو اگلا زاڑی سان ہے ورگو، برج شملہ۔ وگنز، آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ آپ لوگ اس اعتبار سے نسبتاً بلیسڈ نظر آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے کے اعتبار سے کوئی اتنی فکر مندی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کی عزت میں، کریئر میں، کاروبار میں بڑھاوا ہے، کچھ نئی اپرچونیٹیز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن ان اپرچونیٹیز کو فوراً آپ لوگوں نے اویل نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، مشاورت کی طرف لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے قطعی طور کے اوپر حصول ویزا کے لیے کسی کو پیسہ نہیں دینا، اور کوئی ایسی انویسٹمنٹ جو کہ پونزی اسکیمز میں ہے اور آپ کو اس کا نہیں پتہ، اس میں انویسٹمنٹس نہیں کرنی، اسپیشلی آن لائن کسی بھی چیز میں انویسٹ کرنا، ٹریڈ، اسٹاک، کرپٹو،
آپ لوگوں کے لیے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دلائے گا۔ چیزوں کو تھوڑا سا روک کے لے کے چلیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں دوست احباب کے ساتھ قطعی طور کے اوپر بحث و تکرار کی طرف مت جائیے، ورنہ آپ لوگوں کی زندگی میں لڑائی جھگڑا پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور دوست احباب کے ساتھ بلا وجہ کی پرابلمز آپ لوگوں کی زندگی میں ایموشنل امبیلنس کی طرف چیزیں جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں شراکتی ازدواجی طور کے اوپر روابط میں خوبصورتی، اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کریئر کاروبار سے جڑے ہوئے جو مسائل پریشانیاں فیس کر رہے تھے اس کا سلوشن مل جانا، یا پھر مسائل کے حل کی نوید آ جانا آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر سکون ضرور دلائے گی۔ یہ پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید بلیسڈ رکھنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ڈیلی بیسس کے اوپر حسب توفیق گندم یا بادشاہ۔ اوریجنل اتھینٹک جیم سٹونز بہت ہی مناسب پرائسز کے اوپر منگوانے کے لیے میری ویب سائٹ اسکرین کے اوپر جو نظر آ رہی ہے zanjani.pk، اس کے اوپر آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف جیم سٹونز بلکہ آپ لوگ خوبصورت تسبیحات، عقیق یمنی، تسبیح البنین، لاجورد، یا پھر بد نظری سے اپنے آپ کو حفاظت اور محفوظ رکھنے کے لیے، جادو ٹونے کے طور کے لیے جو تسبیح آپ لوگ پڑھیں گے وہ ہے اونٹ کی ہڈی کے اوپر۔ منگوانے کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے یا اسکرین کے اوپر نظر آنے والے موبائل نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کریں۔ اگلے زاڑک سن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زاڑک سن ہے لبرا، برج میزان، اور لبرنز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ ہفتہ دیکھا جائے نو ڈاؤٹ یہ ہفتہ آپ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ محبت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ذہن میں، اپنے سوچ میں، اپنے مزاج میں، اپنے الفاظ میں۔ دوسرے لوگ آپ کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ مروب ہوں گے، آپ کا امیج، آپ کی شخصیت، آپ کی پروکاریت دوسروں کی نظروں میں بہت زیادہ بلند ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے کام جو کہ آپ لوگوں کے کریئر کے اعتبار سے خرابی کی طرف تھے، آپ لوگوں کے کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے اعتبار سے مسائل کی طرف تھے، یا آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے کسی بھی طور پہ شراکتی طور کے اوپر معاملات میں الجھنیں، رکاوٹیں تھیں، یا ازدواجی طور کے اوپر چیزوں میں فکر مندیاں تھیں، پرابلمس تھیں، آپ لوگ چیزوں کو بہت اچھے انداز میں مینیج کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسائل کو بہت اچھے انداز میں آپ لوگ حل کر بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ویک دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ اعتبار کرنا، رلائی کرنا آپ لوگوں کو سوائے وقت کے ضیاع اور ذہنی پریشانی، مایوسی کے کچھ نہیں دلائے گا۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں فکس کر لینا ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کا دوسروں کے اوپر اعتبار کرنے کا نہیں ہے، جو کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے، جو چیزیں فائنلائز کرنی ہے وہ خود کرنی ہے۔ لیکن یہ ہفتہ آپ لوگوں کا اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں روحانی طور کے اوپر کشادگی محسوس کریں گے، اسپرچولی طور کے اوپر کشادگی محسوس کریں گے، اور آپ لوگوں کی کسی نہ کسی طور کے اوپر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کے علاوہ کوئی روحانی سفر بھی ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں۔ یہ پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زاڑک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زاڑک سائن ہے اسکارپیو، برج عقرب، اور آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو اسکارپینز آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ نو ڈاؤٹ آپ لوگ لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل نظر آتے ہیں، کمیونیکیٹو ہیں، ایکسپریسو ہیں، بولڈ ہیں، اپنے مسائل زندگی میں بہت اچھے انداز میں بیان کریں گے، آپ لوگ سمیٹ لیں گے، سنبھال لیں گے، اور چیزیں اپنی زندگی میں خوبصورت بنانے کی کیپیبلٹی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے کریئر سے جڑے ہوئے مسائل پریشانیوں کا سلوشن مل جائے گا، شراکتی طور کے اوپر، ازدواجی طور کے اوپر الجھنوں پریشانیوں کا سلوشن مل جائے گا۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس سے خوبصورت کوئی اور ہفتہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اپنی محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت ہفتہ آپ لوگوں کو کوئی اور نہیں ملے گا۔ اولاد سے جڑے ہوئے مسائل پریشانیوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یا اولاد کی فرما برداری کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے، تو کامیابی آپ لوگوں کو اسی ہفتے میں ملنی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں دیکھا جائے تو آپ کے کام کی جگہ کے اوپر جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا پریشانی کریٹ کر رہے ہیں، ان کا سلوشن بھی آپ لوگ بہت اچھے انداز میں فائنڈ آؤٹ کر لیں گے۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے زندگی میں ایک بلیسڈ ویک ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا بادشاہ۔ اگلے زاڑک سن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زاڑک سن آتا ہے سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگ اپنی زندگی میں مذہب، روحانیت، اسپرچولیٹی، پازیٹیوٹی، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، اور اپنی ذات لوگوں کے لیے وقف کر دینا، اس طرف آپ لوگوں کی سوچ اور رجحان رہے گا۔ کوئی شخص جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کے در سے خالی نہیں جائے گا، آپ لوگ اس کی کسی نہ کسی طور کے اوپر مدد لازمی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں نہ ہی پیسے کے اعتبار سے کوئی اتنے مسئلے ہیں، نہ ہی کام کے اعتبار سے کوئی اتنی پرابلمس نظر آتی ہیں، بلکہ کام سے مالی طور پہ فائدہ، بلیسنگز ہیں، اور آپ لوگوں کی شادی ہونے کے چانسز ہیں، شادی کی بات پکی ہونے کے چانسز ہیں، محبت میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی، محبت میں جو لڑائی جھگڑے پریشانیاں تھیں ان کا سلوشن متوقع طور کے اوپر مل سکتا ہے۔ ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر وہیکل میں، ٹریڈ میں، ایگریکلچر میں کر رہے ہیں، اس سے فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنے کے چانسز ہیں، اور اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے فائدے کا حامل ہوگا، سفر آپ لوگوں کے لیے عزت اور رسپیکٹ میں گروتھ کے سبب لے کے آئے گا،
ذاتی बिज़नेस में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिफ़ॉर्म्स नहीं करनी। जो चीज़ें आपके ज़ाती कारोबार में चल रही हैं, उनको एज़ इट इज़ वैसे ही लेके चलिए। नई चीज़ों के लिए आप मामलात को छोड़ दीजिए 6 जून के बाद से। स्टिल इस हफ़्ते और अगले हफ़्ते जो चीज़ें एज़ इट इज़ चल रही हैं, उनको वैसे ही लेके चलिए। इस पूरे हफ़्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो आप लोगों के लिए रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब दफ़े किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए मेरी जानिब से 3 तरह के मुख्तलिफ रूहानी तोहफ़े भिजवाए जा रहे हैं। एक ही पैकेट में आप लोगों को ये तोहफ़े वसूल होंगे। मंगवाने के लिए बिल्कुल आप लोगों ने सिंपली सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाना है। मेरी वेबसाइट zanjani.pk, उसके ऊपर आप जाके ये तोहफ़ा ऑर्डर करेंगे। तोहफ़ा आप तक मेरी टीम भिजवा देगी और इसमें 3 तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए शामिल होंगी। एक रूहानी कुशादगी या रिज़्क, खैर व बरकत के लिए अपने पास रखने के लिए एक तिल्स्मी नक्श, उसके साथ अपने घर में खैर व बरकत और बेहतरी, कुशादगी और खुशगवारी लेके आने के लिए मंसूब मौला अली के साथ जो नक्श है वो, और इसके अलावा अपने बच्चों को हिफाजत और अपने बच्चों को बदनज़री से महफूज रखने के लिए आप लोगों के लिए एक तिल्स्मती तौर के ऊपर दमशुदा धागा भिजवाया जाएगा। ये 3 चीज़ें आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तोहफ़तन मेरी तरफ से हासिल कर सकते हैं। और मंगवाने के लिए आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे zanjani.pk के ऊपर, और सिर्फ आप लोगों तक जो डाक आएगी, जो कोरियर आएगा, उसकी आप लोगों ने अदायगी करनी है और आप लोगों ने ये तोहफ़े वसूल कर लेना। अगले ज़ोडिक की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक आता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज-ए-जादी। कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए इस एतबार से निस्बतन बहुत ब्लेस्ड है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को हकीकत के आईने से देखना शुरू करेंगे। आप लोग खाम ख्याली से बाहर निकल आएंगे, आप लोग अपनी अनापसंदी को छोड़ देंगे, आप लोग हम्बल होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, सेक्रीफाइस करेंगे और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप लोगों के पास कोई भी शख्स आ रहा है या आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं या आपके ऊपर किसी भी शख्स की ज़िम्मेदारी है, वो शख्स आपसे राज़ी रहेगा, खुश रहेगा। ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत पॉजिटिव है कि आप लोग इज़हार मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं। मोहब्बत से जुड़े हुए मसाइल परेशानियों को सॉल्यूशंस की तरफ लेके आएँगे। ख़ानगी माहौल में खुशगवारी रहेगी। फैमिली मेंबर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा राज़ी रहेंगे। आपके इज़्ज़त रुतबे में मज़ीद और ज़्यादा बुलंदी नज़र आती है। आपके हिम्मत हौसले में कामयाबी नज़र आती है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर किसी अगर ऐसे मसले से उलझ रहे हैं जो कि लिटिगेशन से जुड़ा है, जो कि किसी भी तौर के ऊपर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े से मुंसलिक है, तो सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि ये हफ़्ता मोहब्बत का हफ़्ता है और इस हफ़्ते में मोहब्बत समेटते हुए नज़र आएँगे, मोहब्बत बाँटते हुए नज़र आएँगे। इस पूरे हफ़्ते में आप लोगों को सिर्फ़ अपने ज़हन में जो आपका सही ख़मीर है, जो कि लोगों की मदद करना है, सैक्रिफ़ाइस करना है, लोगों को अपनी ज़ात से ब्लेस्ड करना है, उसी के ऊपर आप लोगों ने मेंटली तौर के ऊपर फ़िक्स रहना है और उसका रिज़ल्ट आप लोगों को इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर लाज़मी मिलेगा। इस पूरे हफ़्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा और स्टेबल रखने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों के लिए रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक आता है एक्वेरियस बुर्ज-ए-तलब। एक्वेरियंस आप लोगों की ज़िंदगी में ये पूरा हफ्ता देखा जाए थोड़ा-सा जज़्बाती शुरू में होंगे, इमोशनल होंगे, जज़्बात की राह में बह सकते हैं, कमज़ोर फ़ैसले कर सकते हैं, लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ज़हनी तौर के ऊपर आपको कैप्चर किया जा सकता है। पहले 2 दिन इसको थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है। बाकी पूरा हफ्ता देखा जाए तो ख़ानगी तौर के ऊपर माहौल में कंप्रोमाइज़िंग है, चीज़ें किसी न किसी तौर पे सुलझ रही हैं, मसाइल का हल मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रही हैं और इसके साथ-साथ औलाद और मोहब्बत के एतबार से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती और खुशनुमाई की तरफ रहेंगी। औलाद के साथ चीज़ें फ़र्माबरदारी की शक्ल में और महबूब के साथ आपकी ज़िंदगी में चीज़ें शादी की तरफ जाती हुई नज़र आएँगी। आप मोहब्बत का इज़हार करेंगे, मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करने की तरफ लेके जाएँगे और अपनी मोहब्बत में जो छोटे-छोटे ख़दशात और गलतफ़हमियाँ थी, उनको बहुत अच्छे अंदाज़ में आप लोग टैकल डाउन करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। ये पूरा हफ्ता आप लोग की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन बहुत खूबसूरत नज़र आता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो गलतफ़हमियाँ चल रही थी आपके दोस्तों के मबैन, उन गलतफ़हमियों से बाहर निकल आएँगे। आप लोग थोड़ा-सा बिज़नेस माइंडेड ज़्यादा नज़र आते हैं और अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होगी और ये प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को मिल रही है हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में। पहले 2 दिन आप लोगों को इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा-सा स्टेबल रखने की कोशिश करनी है और जो लोग आपको किसी भी तौर के ऊपर आकर मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनसे महफूज रहने की कोशिश करनी है। पूरा हफ्ता ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक की बात की जाए तो अगला ज़ोडिक है पाइसेस बुर्ज-ए-हौत और पाइसेस आप लोगों की ज़िंदगी में ये हफ्ता देखा जाए, ये नो डाउट हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग चीज़ों को एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे, आप लोग थोड़ा काम रहते हुए नज़र आते हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी की तरफ रहेंगे, सफ़र की तरफ आपकी सोच डेवलप होगी, सफ़र के दौरान कुछ नए अमली मुआहिदे तय हो सकते हैं। घर की खरीदो-फ़रोख्त, सवारी की खरीदो-फ़रोख्त, घर की शिफ्टिंग, घर की तमीर से जुड़े हुए मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा ये हफ़्ता देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में
मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में थोड़ी-सी बहस-ओ-तकरार है, नाराज़गी है, लड़ाई-झगड़ा है, इसको सँभाल के लेके चलने की कोशिश करनी है। उसके अलावा ये हफ़्ता देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में हसूल मुलाज़मत के लिए खूबसूरत है, साथ ही करियर, कारोबार, बिज़नेस के एतबार से कुछ तब्दीलियाँ लेके आना चाह रहे हैं, उसके एतबार से बहुत पॉज़िटिव है। और फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे ट्रैवलिंग नज़र आती है, इज़्ज़त, बढ़ावा, रुतबा नज़र आता है। आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अब्रॉड या बैरून मुल्क या ऑनलाइन किसी भी चीज़ में की जा रही हैं या फ्रीलांसिंग की जा रही है, उससे फ़वाइद मिलने के चांसेज़ इस पूरे हफ़्ते में नज़र आते हैं और ये पूरा हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में तख्लीकी सलाहियतें बहुत उम्दा होंगी। जो काम आपकी ज़ात से अदा हो रहा है, उसमें दूसरे अफ़राद तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये पूरा हफ़्ता आप लोग अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत समेटते हुए नज़र आएँगे, मोहब्बतें बाँटते हुए नज़र आएँगे। इस पूरे वीक में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद पॉज़िटिव रखने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो आप लोगों का रहेगा हफ़्ते वाले दिन हस्बे तौफ़ीक़ किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीकली प्रोग्राम से आप लोगों ने पूरे हफ़्ते से बहुत अच्छे अंदाज़ में प्लान आउट किया होगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए, पर्सनली तौर के ऊपर कंसल्टेंसी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर्स पे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओरिजिनल ऑथेंटिक जेमस्टोन्स बहुत ही मुनासिब प्राइसेस के ऊपर मंगवाने के लिए मेरी वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही है zanjani.pk, इसके ऊपर आप जाके विज़िट कर सकते हैं और ना सिर्फ जेमस्टोन्स बल्कि आप लोग खूबसूरत तस्बीहात, अकीक यमनी, तस्बीह उम्मुल बनीन, लाजवर्द या फिर बदनज़री से अपने आप को हिफाजत और महफूज रखने के लिए जादू टूने के तौर के लिए जो तस्बीह आप लोग पढ़ेंगे वो है ऊँट की हड्डी के ऊपर। मंगवाने के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए या स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करें।